कार्बी आंलं डेप्यूटी कमिशनार पेन फेरांकिया माई केफा थांग नि फाइ इंकोराफ्ली आर्नि आनालो पोर फाइ ख्रेनिया पोरमलम डेप्यूटी कमिशनार आसायमानो डीसी आमे थांगामान फेरांकिया माई केफापन फेरांकिया माई केफा टीपी लाके डिफू सब डिवीजन आंकांगालं कॉन्स्टिट्यूएंसी टेंगपे वोटर संथे के पकलांपन कोमानिया बांग हुलापेन कोमानिया बांग फि जोंगसी निंकान ख्रेनार के पेन आबा जोंगसी वोटर लिसलम के चोकसी चेथेगलम पुलोतांगते पिनी थांग इंकोराफ्ली आर्नि पेन थेरेपोनी फाइ ख्रेसियारनि आन कचार जुदुन पेन के पाचोगा साइ दोजी पुसी पिनी कार्बी आंलं डेप्यूटी कमिशनार पेन निंजेपो आ कॉन्स्टिट्यूएंसी तिनालं सितामी काहमी दामजियादिम सितामी डीसी बांग स्वापुथाक पकलांपो लापेन इंग्लों आसो कालिया तुम जोंगसी वोटर लिसलং मेथांग मेचे थाबुंजी पुलोते कार्बी आंलं आरो निंकान ख्रेहिनी के दोतांगा तुम नांगजी लापेन लोंगलिया पाता दोबेक नांगजी लापेन के नांगसुद आ डॉक्यूमेंट्स चोक्लिम नांगजी लालोते वोटर लिसलং आमेन चे थाबुनुलो पुता कार्बी आंलं डेप्यूटी कमिशनार আহিन पेन फेरांकिया मायालं पेन पचुनिपो राजीव रंगपी रिपोर्ट कार्बी डेली न्यूज তাতে ইনক্লুড আছে প্ৰথম কথা তো সেইটো ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল তাৰ পিছত যদি তেওঁলোকৰ তাতে পাট্টা আছে আজি 12 বছৰতকৈ বেছি সময় তেওঁলোক তাতে আছে তেওঁলোকে যদি ভ্যালিড যি ডকুমেন্ট আছে সেইবিলাক যদি তেওঁলোকে সাবমিট কৰিব পাৰে দেন দে ক্যান বি ভোটাৰ if they have no patta if they have this thing they have their name included in our ECI voter list and then they can establish with supporting document their permanent residentship in that particular area then that can be included. So I guess if কোনোবা ইয়াতে 50 বছৰৰ পৰা আছে কিন্তু তাৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড নাই ৰেশন কাৰ্ড নাই and Aadhaar card নাই but he is not able to establish his permanent residency with the help of any document then he will not be included. That means if any documental proof without land yeah that can be মানে মাটিটো নহলেও নিজৰ ডকুমেন্টাল proof যদি ইউটিলাইজ অল হয় হ'ব না unlike যেটো আমাৰ ইলেকশন কমিশনৰ কেমেন অবজেকশন বিলাক হয় ইয়াতে বহুত একদম ইজি এটা প্ৰসেস আপোনালোকৰ যদি কিবা ক্লাইমেট অবজেকশন থাকে তেতিয়া হলে হেতু এখন প্লেন কাগজতে কি কাৰণত আপোনালোকৰ অবজেকশনটো আছে হেতু লিখি supporting documental মানে attach কৰি পেলে যি অফিসাৰ আছে অথৰাইজড অফিসাৰ আছে বা আমাৰ ইলেকশন ব্ৰাঞ্চত সাবমিট কৰিলো এটো আমি কনসিডাৰ কৰিম again see the thing is like apuni permanent resident hobo lagibo apnar document যেটো proof basic document apnar lagibo সেই document থাকিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি কেনেকৈ আহিছে কি আহিছে that is a different secondary thing থাকিয়ে যে মানুষ দেশের বাইরের পৰা আপনি বিয়া কৰি আনিছে আৰু ठीक है अभी सपोज उनका जहां से शादी माने जो পৰা সব বিয়া হৈ আছে তাৰ ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নাম আছে এতিয়া হলে তো ইয়াতে ভোটাৰ লিষ্টত নাম নহব না মানে ইয়াত নগৰ নাপায় আছে so that is I cannot give you a blanket kind of answer because it will vary subject it will vary case to case ठीक है आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको पूरा देखा जाएगा आफ्टर दैट ओनली वी कैन से कि ओके this person may be included or this person may not be included so आप लोगों को एक मैं ब्लैंकेट चीज नहीं बता पाऊंगा and that's why this process actually ये जो 10 दिन का एक प्रोसेस हम लोग करते हैं anything else no. So can we get the death copy sir